नमस्कार ई टू लिव चैनल तरफ मु आपनको स्वागत जनाऊँ मोर आउ एक नूतन वीडियो रे। आज आसतु प्रस्तुत करिया पानी कखारु साकर। पानी कखारुटी बहुत उपकारी भेजिटेबल्स टे। भाद्रव आश्विन मासरे पानी कखारु कषि पानी कखारु प्रचुर परिमाण मिलता है एवं यह जेतिकी स्वास्थ्यकर सेतिकी सुस्वादु खाद्य सुस्वादु भेजिटेबल्टे प्रथमे पानी कखारुटी आणतु। पानी कखारुर 1/4 पानी कखारु रे ए रेसिपीटी प्रस्तुत करा जाय परिबो कारण एथिरे बहुत कम इनग्रेडिएंट दरकार होता है। देखंतु प्रथमे पानी कखारु चोपाटी छड़े दियंतु एवं ताको छोट छोट करी काटी दियंतु एवं याको भल भावे धोई देकर थोई दियंतु। तापरे एथिरे आउ दरकार हेची कोला बुट, कोलार जो चोपा लगा बुट जोटा कि आपणकर बतुरे देथिबे 6 घंटा बतुरे ताको सिझे देकर रखी देथिबे। देखंतु एई पानी कखारु टिके एकदम छोट छोट करी कटा हेची एवं बुट डाली एतिकी जिनसरे आमर प्रस्तुत होइछि पानी कखारु साकर। एटा गोटे ट्रेडिशनल रेसिपी याको प्रस्तुत करंतु। ये पानी कखारु आग प्रथमे नियंतु पैन बसांतु से तेल पकईकि टे फुटण पकईकि ताको सुखिला लंगा फुटण टे पकई दियंतु एवं पानी कखारु टिके जो कटा पानी कखारुटी अल्प भृसंग पत्र देकर टिके भाजंतु। एथिरे 90% वाटर रहिथिबारु एटा मन को बेसी पानी दरकार नहीं, धीरे धीरे भाजंतु। भेजिले एटा कषि हो टिके। ए पानी कखारे आमर डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत भल होता है। एटा गोटे क्लियर यार जो जूसटा एटा भी आपन को बॉडी पे बहुत भल, गट पे बहुत भल, डाइजेस्टिव सिस्टम टाको भल रखे। ए पानी कखारु बहुत जल्दी हजम हो जाए शरीर रे आ एटा बहुत भल आमर गट फ्रेंडली बैक्टेरिया टाको सृष्टि करे। आउ एटा आमर पिला मानकर केश जो मानकर झड़ुचे से मानकर केश झड़िया को दिएनी। डायबिटीज मानक पे एटा बहुत उपकारी कारण एथरे ग्लाइसेमिक इंडेक्स टा बहुत कम थाए। एटा ब्लड सुगर को स्पाइक करिया को दिए नाही, ब्लड सुगर लेवल टाको मेंटेन कर रखे, वेट मैनेजमेंट भी साहाय्य कर। देखंतु लूण हळदी टिके पके देछि तापर ताको टिके घोड़े देछि। लूण हळदी पकईके ताको भल भार ताको घांटी दियंतु, घांटी के ताको घोड़ी दियंतु। ए पानी कखारु कॉन्स्टिपेशन करिया को दिएनी, शरीर रे हमर बाउल मूवमेंट को भी ठीक कराए, हमर शरीर को डिटॉक्सिफाई करे कारण एथिरे बॉडी रे जो टॉक्सिन अंश थाए स्टोमाक रे ताको रिमूव कर दे वेस्ट प्रोडक्ट हम बॉडी रो जोटा कि आम शरीर पे से एटा बहु यार जूस टाक भी आपन जदि चाहिए सकाळू सकाळू एबे जो कषि पानी कखारु मिलुछि ताको आनी जूस बनांतु ताको पियंतु। आउ ए पानी कखारु आउ गोटे सबुठारु भल क्वालिटी हला एटा बहुत ठंडा परिबाटिए। याको खाइले आपणकर ब्रेन टाको एटा कूल रखि थाए आउ डिप्रेशन आमर रक्षा कर थाए। स्ट्रेस लेवल आमर स्ट्रेस लेवल टाको रिड्यूस कर थाए। तेणु आउ एटा वेट मैनेजमेंट रे भी साहाय्य करे कहीं ना एथिरे अधिक परिमाण रे पानी अछि आ हम स्किन रो उज्जवलता प्रदान करे। देखंतु या परे जे टिके भाजी होला पर तार जो पानी टिके मरि जाइछि तापर बुटटी देछि। ए बुटटी आपण सिझे देकरी रखिथिबे आगरो ताको बतुरे के सिझे देथिबे आ तारी जो प्रेशर रे सिझेछि ताको लूण हळदी दे सिझेछि तार पानी टाको आ नष्ट करबेनी, से पानी टाको एथिरे दे देबे। अवश्य आपनकर टिके कलर टा कमी जाइछि किंतु बहुत एटा न्यूट्रिशियस करे देछि। आ देखंतु टिके तेंतुली को मंड करिया पे बतुरे देछि। ए तेंतुली रो मंडटा देबे। आउ ए पानी कखारु आमर स्किन टारे उज्जवलता प्रदान करे, रिंकल्स करिया को दिए नहीं। तेणु पानी कखारु आउ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम टाको रक्षा करे,
ଆମର ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଜ୍ୱର ଆଉ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆଉ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ବି। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା, ହଁ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିର ଆଉ କିଛି ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଣି କଖାରୁ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆଟା ଦେଇଦେଲେ ବି ୟାର ଖାଦ୍ୟର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ୱେଟ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମର ପାଣି ରହୁଛି ଆଉ ଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଣି କଖାରୁଟାକୁ ପୁରା ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମର କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଲାଗେ ଦେହଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଏ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ପାଣି କଖାରୁଟା ବି ଆମ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନା ସ୍କିନ୍ର ରିଙ୍କିଲ୍ସଟାକୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ତେଣୁ ହଁ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ରସଟାକୁ ପକାନ୍ତୁ। ତେନ୍ତୁଳି ରସଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଝିଗଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସଟା ପକାଇବେ ଟିକେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍, ଗୁଡ଼ଟା ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରାଏ, କାରଣ ଏପଟେ ଖଟା ମିଠାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମିଠା ନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବେସନ ନିଅନ୍ତୁ, ବେସନର ଗୋଳା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେସନ ଅଳ୍ପ ବେସନରେ ଟିକେ ପାଣି, 1 ଚାମଚ ବେସନକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ତରକାରୀ ତାପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ କରେଇବ ଏବଂ ଟିକେ ବହଳିଆ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ବେସନରେ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ, ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ମେଥି ଭାଜି ଦେଇକି ମେଥିର ଗୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପାଣି କଖାରୁ ସାକର। ଆପଣ ଏଇଟା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପାଣି କଖାରୁ ସାକର। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେରେ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସାକର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।